मोहम्मद नौशाद अली साहब का और उनसे बात का आगाज करेंगे। नौशाद साहब, पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद को सर 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अब सानिया 9 मई के मुकदमात में सजाओं का सिलसिला भी जारी है। पीटीआई की मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो फिर पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त जो जी मेरी आवाज जी नौशाद साहब। जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी नौशाद साहब, आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये है कि ये तो अल्टीमेटली सजाएं तो होनी ही होनी थी। ये आपको पता है कि जब मुल्जिमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी और उसके बाद ये जो ट्रायल चल रहा था अदालत के अंदर, तो इसका फैसला तो सामने आना ही था। अब मामला ये है, आप बात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की। जो इस वक्त सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि जी इस वक्त जो अलीमा खान साहिबा हैं वो पार्टी पर कंट्रोल तकरीबन हासिल कर चुकी हैं। और जो सिचुएशन हमारे सामने है, वकला हजरात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो दो बातों की तरफ तवज्जो है उनकी। एक ये कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर ना आए, और दूसरी बात यह है कि जो 9 मई का मामला है वो किसी तौर एक साइड पर लग जाए, यानी जिनको सजाएं होनी है हो जाएं, ताकि जो अगला मामला है इसके बाद 9 मई के सजाओं के बाद चाहे को माइनस होता है या नहीं होता, लेकिन उसके बाद की चीजों को देखा जाए। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस वक्त असम्बलियों में हैं वो खासे परेशान हैं। आपने मरवत साहब का आपने सुना होगा बयान कि जिन्होंने वाज़े लफ्जों में कहा है कि तकरीबन जो कंट्रोल अलीमा खान हासिल करना चाहती थी वो मुकम्मल हो चुका है। अब मामला यह है कि मुकम्मल हो चुका है। अब यह है कि पार्टी के अंदर इतने धड़े हैं, इतनी धड़ाबंदियां हैं कि उनको किसी सूरत है अभी फिलहाल किसी एक जो वो लोग कॉन्फ्रेंस करके या पार्टी को छोड़ गए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की कि किसी से जो मसाले कोई उनके इस जैसे कह लीजिए कि इकदाम की तौसीक नहीं की। और दूसरा अल्टीमेटली जो असद कैसर साहब हैं या दूसरे लोग जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं, उन्होंने भी कोई खास उस मामले की तरफ तवज्जो नहीं दी, अगरचे कि यही वो एक तरीका कार है जिसके जरिए मामलात में बेहतरी आएगी। बातचीत ही वो जिसे कह लीजिए रास्ता है। अब बेहतर ये था कि ये पार्लियामान से निकलता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत में भी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग असेंबली है इसके अंदर जो दो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे बात करने को, मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो करना इसलिए भी नहीं चाहते कि वो ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान रिहा हो, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ रिहा होंगे तो उनकी कदर मंजिलत जो है वो जो है वो उन्हें साइड पर चली जाएगी। और दूसरी बात, जो पॉलिसी इस वक्त बानी पीटीआई की है उस पॉलिसी के साथ ये पार्लियामेंटेरियन चल ही नहीं सकते। ये असेंबलियां फिर इस सूरत के अंदर ये असेंबलियों में रह नहीं सकते। उनको मालूम है कि ये बाहर आते ही हो सकता है असेंबलियों से इस्तीफे देने की बात कर रहे, क्योंकि माजी में ये सारा कुछ होते हुए हमने देखा है। तो मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल फिलहाल जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है ये इसी तरह से चलेगा, और कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही अनटिल एंड अनलेस कि कोई जो वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपना रास्ता ले ले, वाज़े तौर पर एक रास्ता ले, और वो यकीनन अगर मुफाहमत का रास्ता नहीं होगा और अगर मुज़ाहमत का होगा तो इसकी मजीद जो है ना वो जिसे कह लीजिए तोड़फोड़ जारी रहेगी। मुफाहमत ही वाहिद वो रास्ता है, अगर उस ट्रैक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी जो है ना अपनी सियासी जो इनिंग है वो खेल सकेगी। वरना जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है तकरीबन ये ऑलमोस्ट गम से बाहर होती नजर आ रही है। किसी भी दिन किसी भी वक्त अगर इन्होंने ये पार्लियामेंटेरियंस ने भी बात सुनी और उन लोगों ने नौशाद साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई में बेहतरी की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही, तो सर क्या समझते हैं फिर पीटीआई वालों के पास ऑप्शन क्या है इसके बाद, क्योंकि तमाम मनाजिर तो हमारे सामने हैं। देखिए, ऑप्शन तो हमेशा होते हैं और हर वक्त मौजूद होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है आप किस चीज को ऑप्शन समझते हैं और किस चीज को ऑप्शन कंसिडर ही नहीं करते। ऑप्शन बहुत खुला है और सामने है। ये ऑप्शन ऐसा नहीं कि पीटीआई के पास कभी मौजूद नहीं था। ये ऑप्शन बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा गया। ये ऑप्शन उस वक्त भी रखा गया था जब 2014 का धरना हो रहा था।
اس وقت انہوں نے اسے قبول کیا، دھرنا ختم کیا اور ایک جسے کہہ لیجیے کہ جو قومی دھارے میں شامل ہو کر نیشنل ایکشن پلان بنایا اور دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم سفارہ ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے ایسی انہوں نے ریزسٹنس کا جو موڈ تھا وہ ڈیولپ کیا ہے کہ وہ اب ان کی بھی ایک مجبوری یہ ضرور ہے کہ وہ جب یو ٹرن لیں گے تو ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا پبلکلی یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنا۔ ویسے تو جو اب سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ اس وقت پنجاب میں کام کرا رہی ہیں، جس تیزی سے وہ کام ہو رہے ہیں ترقیاتی، اس سے بھی جو ہے نا وہ وہی تقریباً انجام ہوگا جو یو ٹرن لینے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بطور سیاسی جماعت اگر یہ ایگزسٹ اس صورت میں کرے گی جب یہ مزاحمت سے نکل کر مفاہمت میں آئے گی، اور اگر بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کا حصہ بنے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو ایکچولی سیاستدان کا یا ایک سیاسی رویہ، ایک سیاسی عمل کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت جنگ و جدل والے معاملے میں رہیں گے، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہیں گے اور صرف مظاہرے کریں گے، دھرنے دیں گے، تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک جو صوبے کا سی ایم ہے وہ اپنی پروگرس نہیں دکھا رہا، اس کے اوپر بڑی روٹین میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ابھی کوئی ایک 4 ارب کے اسکینڈل کی آج میں سوشل میڈیا پہ بات دیکھ رہا تھا، ایک کالج ہے اس کو میڈیکل کالج بنایا گیا اور اس کے اوپر اچھے خاصے پیسے، اس طرح کے بہت بیش بہا اسکینڈل ہیں کے پی کے اندر، کیونکہ جو پیسہ این ایف ٹی کے ذریعے کے پی کے کو ملا نہ وہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات کے اندر وہ لگا جس کی وجہ سے دہشت گردی جو نہیں آ رہی، اور نہ ہی عوام کی فلاحی منصوبے جو ہے اس کے اوپر پیسہ لگا، جس کی وجہ سے جو کے پی کی حالت ہے وہ مجھے آپ کو نظر آتی ہے کہ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ بھی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بری حالت ہے کے پی کے کی۔ تو یہ جو ایک ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے اس وقت یہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ عام آدمی بالکل کلیئرلی جو پشاور میں رہنے والا، کے پی کے میں رہنے والا، وہ جو ہے نا اپنا موازنہ پنجاب سے کرتا ہے، ایون سندھ کے لوگ موازنہ کرتے ہیں پنجاب سے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر بھی اس صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سیاسی جو محاذرائی اس سے نکل کر پارلیمان میں معاملات کو طے کرے، اور ایک جو سیاسی جماعت جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا، یہ بھی سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا راستہ نکالے، بجائے اس کے کہ یہ جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف کوحرام برپا کیے رکھیں، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو، ہماری جو قوم ہے اس کو انتشار میں رکھیں۔ ہر وقت بہتر راستہ باہر تو مفاہمت کا ہے اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔